अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहां पर भी होंगे अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं हम लोग इनोवेशन हब में। हमारे साथ इनोवेटर्स मौजूद हैं और पिछले एपिसोड में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोग आ रहे थे, पिच कर रहे थे अपने आइडियाज, कुछ को मायूसी उठानी पड़ी लेकिन कुछ अपनी हिम्मत दिखाते हुए यहाँ से फंडिंग लेकर जा चुके हैं और अपने प्लान्स पर अब आगे फर्दर काम कर रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है और दूसरे एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। तारुफ करवाता चलूं हमारे पैनल्स का। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्रेन बिहाइंड इनोवेशन हब, जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप लोगों की इजाजत के साथ बुलाना शुरू किया जाए क्योंकि हम एक्साइटेड हैं, मजीद बातें नहीं करेंगे और पहले अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। तो कौन आ रहा है हमारे पास? Our project name is Bazicha. Bazicha is an art and culture curriculum based for early childhood, and I believe on this that जिसका गाँव नहीं उसके पाँव नहीं। So जब तक हम culturally embed अच्छी तरह नहीं होंगे, so हम आगे नहीं चल सकते। या वो दरख्त जिसकी जड़ें नहीं है वो कभी grow नहीं कर सकता। So that's the concept of behind all of this. बाजीचा जो है किंडरगार्टन बेस्ड करिकुलम है। अगर देखा जाए तो सिंस इट्स इंसेप्शन 75 साल से पाकिस्तान में एजुकेशन के सेक्टर में इनोवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। इट्स रेगुलर करिकुलम, इट्स रेगुलर वट एवर हैज़ बीन डन सो फार, यू कैन नॉट कॉल इट एनीथिंग दैट इज़ इनोवेटिव। बाजीचा में वी वांट चिल्ड्रन टू बी वेल कनेक्टेड विद देयर रूट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेम एजुकेशन, हमें लगता है कि पाकिस्तान में जो है ये बड़ी ट्रेंडी चीज़ है, जबकि वेस्ट में या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि ये 10-8 साल पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। वो भी बिलीव करते हैं स्टीम एजुकेशन में, जिसमें ए ऐड होता है आर्ट के लिए, क्योंकि अभी आप जिस भी फील्ड में बच्चे निकालेंगे, जब हम फ्यूचर जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दे कैन बी एक्सेप्शनली गुड साइंटिस्ट, IT एक्सपर्ट एंड सो ऑन। What is basically missing is the disconnect from your own soil. बच्चों को आज ग्लोबली पता होगा कि कौन से मुल्क के कितने स्टेट्स हैं, उनके क्या नाम हैं, अपने शहरों के नाम, अपने गांव के नाम, अपनी ज़बानों के नाम, हमारे अपने मुहावरे, जो हमारे गीत हैं, हमारा कल्चर है, हमारे रूट्स हैं, वो उसका फुकदान है। हमें एक बैलेंस सोसाइटी चाहिए। अल्लाह ताला भी आपको कहता है, हमने जो है तुम लोगों को वी हैव क्रिएटेड एज उम्मतुल वुस्ता। वुस्ता मीन्स द मिडल, द बैलेंस्ड नेशन। तो entire idea about Bazicha is creating a balanced curriculum for early years to be implemented. And let me tell you, it's not that team of 7 people are going to sit and they're going to design. It's extensive work. जब आप कल्चर की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज देखने पड़ते हैं, एज अप्रोप्रिएट, आपका रिलीजन, आपका रीजन लेवल क्या कर सकता है, और हमें इसकी ज़रूरत है, जिस चीज़ को हम लोग एब्सोल्युटली निगलेक्ट कर रहे हैं। Yes. You may want to add on. Any questions? Yes. आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, मतलब हाउ यू गोइंग टू मेक मनी? और मतलब करिकुलम डिजाइन तो आप लोगों की अपनी एक्सपर्टीज भी है, तो उसमें कोई खर्चा तो नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा है? तो ये इसके ऊपर जरा बता दें कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है और आप इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट जब हम करोगे? करिकुलम डिज़ाइन की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये नहीं है कि 4 टीचरों को हमने बिठा दिया। अगर हम लोग म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, हम अगर सारंगी पे सिर्फ बात करना चाहते हैं, तो हमें उसका एक्सपर्ट चाहिए जो काबिल है उस टैलेंट के मुताबिक। वो एक्सपेंसिव भी है, और इन लोगों को हायर करना, बिठाना इकट्ठा फॉर 6-8 months
to be engaged in purely development curriculum isn't an easy task, and it's a very expensive thing. इसलिए तो हम pitch in कर रहे हैं, इसलिए तो आपकी मदद चाहिए कि अगर ये 2-4 हज़ार या 1-2 लाख का काम होता तो शायद हम स्कूल में भी बैठ के कर लेते. और ये मगर curriculum deploy कहाँ पे हो रहा है? ये डिप्लॉय इस्लामाबाद के लिए है. हमारी इंटेंशन ये है कि सॉरी, इस्लामाबाद में आप सिर्फ हुनर कदा में डिप्लॉय करें इसको? Where do you want to distribute it? करिकुलम इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट वी कैन रन इट इन वन ऑफ द फेडरल ऑपरेटेड स्कूल्स. एक दफ़ा उसको पायलट प्रोजेक्ट करें. जब आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये नेशन वाइड हो सकता है, इसकी अप स्केलिंग भी हो सकती है. इसको फर्दर फ्रॉम किंडरगार्टन यू कैन टेक इट टू K-12 तक आप इसको लगा सकते हैं. और इसकी यही है, इट्स अ मॉडल, इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी बॉट. आपके ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू है और आप इस्लामाबाद में पायलट करके उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं? अगर पायलट प्रोजेक्ट तो वी हैव टू रन इट फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली. जितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी, उन सब लैंग्वेजेस में कंटेंट भी डिज़ाइन होगा, फिर जारी बात है वहाँ यूज़ भी होगा, फिर उससे भी एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है बहुत आसानी से. सैम्पल कंटेंट बनाया है या क्यूरिकुलम का कोई सैम्पल अभी तक टेस्ट आप लोगों ने किया है मार्केट में बच्चों के साथ? लाइक आई हर्ड यू सेड के सारंगी, यू नो, वी नीड एन एक्सपर्ट एंड स्टाफ. आई पर्सनली एम अ लिटिल, यू नो, आई एज एन किंडरगार्टन के बच्चों को आप सारंगी कैसे सिखाएंगे? लाइक do you know what I'm saying, right? कुछ I just want to understand कि कुछ आपने कुछ sample content बनाया है, एक टेस्ट मार्केट के साथ टेस्ट किया है आपने, रिस्पांस कैसा है? We did the project with Norwegian government and that implemented in KPK, Bacha Khan Trust Foundation. And what is your ask? आपको what is the amount of money that you're looking for? We asked for 22, हमें तो वो भी नहीं आता कहना zeros में, but it's 2 crore 20 lakhs. Like we are asking for 20 ठीक है, 2 million. करोड़ 220 million. Yes. इसका रोल आउट प्लान आप लोगों का क्या एक साल में है या वो 220 जो है? हमने 24 months मांगे और उसकी टाइमलाइन इट्स वेरी मच क्लियर, हम लोगों ने अटैच कर दिया. द टाइमलाइन किस तरह चलेगी और लास्ट 3 months इज फॉर द पायलट प्रोजेक्ट टू रन. ये आई थिंक ये बड़ा निगलेक्टेड एरिया है जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, इस पे खातर ख्वाह तवज्जो भी नहीं है. और दूसरा, जिस तरह से आपने रूटेडनेस का कहा, आई होप कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी ये फिर एक्सपैंड हो पाएगा. उसमें ज़रूर होगा और वो सबको, और वो इट्स गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीवन. अभी अब हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा तो फॉरेन कंटेंट ही देख रहे होते हैं और हमें जो नया करिकुलम है इसमें बच्चों को शेक्सपियर का ज्यादा पता है, मिर्जा गालिब नहीं पता, अल्ताफ हुसैन हाली नहीं पता, अल्लामा इकबाल का नहीं पता. बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. मेरा एक एडवाइस, यू नो, क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है. पाकिस्तान में ना 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो ना सेल फोन्स देखते हैं, राइट. 3G 4G का एक्सेस है, 5G लॉन्च होगा और बड़ा, राइट. तो देखें वो टाइम भी जाता जा रहा है जहाँ बच्चों ज़्यादातर लर्निंग जो है वो डिजिटल, उनका स्क्रीन टाइम बहुत आता है. तो मेरी एडवाइस ये होगी कि मे बी आप अगर इसको दोबारा असेस करें और डिजिटल कंटेंट के ऊपर सोचें कि किस तरह जो है ना पूरी दुनिया के अंदर, देखिए आइडिया बहुत छोटा है आपका कि स्कूल्स के अंदर कितने स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स नहीं अडॉप्ट करेंगे, फेडरल स्कूल्स के अंदर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी. आप ये सोचें कितने बड़ा डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी है, उनके बच्चे वो भी कल्चर से बहुत डिस्कनेक्ट हैं और उनकी ज्यादा नीड है. ठीक है, तो मे बी आप उसको थोड़ा आइडिया इवॉल्व कर लें. जी, ये जो कंटेंट मैं आपको कह रही हूँ जो डेवलप होगा वो सारा जाहिर बात है डिजिटल ही होगा, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है. करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम बट विद थ्रू आर्ट, सो ऑल द पार्ट्स ऑफ आर्ट विल टच. जनरेशन जो है ना वो साइड थॉट नहीं होनी चाहिए, सॉरी साइड काइंड ऑफ थॉट नहीं होनी चाहिए. रेवेन्यू जनरेशन जो आई थिंक मुर्तज़ा भी कहना चाह रहे हैं ना, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले एंगल से इसको सोचेंगे तो फिर उसकी लाइसेंसिंग और उस पर्सपेक्टिव से सोचें कि ये बिजनेस सस्टेनेबल भी बन सके. वरना हम यू नो मैं आज आपको पैसे दे दूं, आप करिकुलम बना दें, उसकी डिप्लॉयमेंट नहीं हो सके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सके, वो तो करिकुलम्स तो फौरन पुराने हो जाते हैं. दुनिया इतनी तेजी से आगे जा रही है, राइट. सो इसकी आपको डिजिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो बिजनेस साइड है ना उस पर काफी काम करने की जरूरत है. आई थिंक हमने इसको फ्रेज ठीक नहीं किया, क्योंकि जो करिकुलम है दैट इज होली बेस्ड ऑन, हमने जैसे बात नहीं की ऑडियो की, एनिमेशन की एंड ऑल दैट. The content is about animation, about through animation, through videos, through audios, and all these kind of which will go on inside. हमारा बन जाएगा, पर वो तो वो कर देंगे ना. It's going to develop as a huge resource. थोड़ा सा अगर
growth اور اس کی یہ ایک desire اور ایک impulse ہونا, this can be something very big. وہ تھوڑی سی اتنی ہمیں نظر نہیں آئی, but I hope it's there. So for me it's okay, you know, because of the sheer need in this area, but it was a close one. So I defer to you. I think on the business side نا تھوڑی سی اور اس پہ مطلب I love your enthusiasm and your passion, اور میں نے ہنر کدا سے ٹریننگز لی ہوئی ہیں کافی سال پہلے, so I know ہنر کدا بہت عرصے سے کر رہا ہے, پر یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑی سی اور ریفائنمنٹ کی مجھے لگتا ہے ابھی ضرورت ہے. The idea is strong. For you, آپ اس کو ایک دفعہ اور امپروو کر لیں, جیسے انہوں نے کہا ڈیجیٹل اس پہ لے کے, تو آپ دوبارہ اپلائی کریں, تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. So good luck for next time. Thank you so much. Thank you. So how was your experience inside? Judges نے کیا بولا, appreciate کیا؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ اب تو اسٹیم ایجوکیشن obsolete ہو گئی ہے دنیا بھر میں, وہ بھی اسٹیم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ A is for art. تو that's the innovation. تو بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کو. سر میرا نام ڈاکٹر میسم عباس نقوی ہے. آئی ایم این ایروسپیس انجینئر. آئی ڈیڈ مائی ڈاکٹریٹ ان ایئرکرافٹ ڈیزائن, اور میں پچھلے 20 سال سے آئی ایم ان دی انڈسٹری فار ڈفرنٹ پروڈکٹس. ابھی ریسنٹلی آئی اسٹارٹیڈ اے ٹیک اسٹارٹ اپ بائی دا نیم آف نیکوڈ, اور ہم ایروسپیس ڈومین میں ڈیزائن انالیسز اینڈ آپٹیمائزیشن کریں گے. اٹس اے نیش ٹیکنالوجی وچ از پرابلی ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. اور ابھی جس پروجیکٹ کو میں لے کے آیا ہوں اس پروجیکٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو اس طرح دیتا ہوں کہ جو ایروسپیس کی ایکوزیشنز ہیں, چاہے ہم پاکستان میں کریں یا باہر کریں, اٹس ملینز رادر بلینز آف ڈالرز آف ایکسپینس, اینڈ دا یوزر ڈز ناٹ نو کہ اس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے. سو ٹو ascertain the right set of requirements, there is a tool by the name of operational analysis which is performed. And in operational analysis what you do is کہ آپ ایکچوئل ٹرین کو ماڈل کرتے ہیں, ایکچوئل تھریٹس کو ماڈل کرتے ہیں, ایکچوئل پلین کو ماڈل کرتے ہیں, اینڈ دین یو ایک ریئلسٹک سیمولیشن ڈومین میں probabilistically آپ ascertain کرتے ہیں کہ what is the best set of requirements you need. So anyone who is buying a weapon system or a commercial airliner for say billions of dollars, he's ready to spend that money to do that operation analysis to find out what he exactly needs. Similarly, اگر کسی کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور وہ چاہتا ہے that he wants to maximize the success rate, that what terrain should he be flying, what kind of altitude, velocities and everything he should be flying, تو اس کو بولتے ہیں survivability analysis, that he wants to maximize his survivability and minimize the vulnerability. So یہ چیز exist نہیں کرتی, and there is a lot of market in تو ہم اس ٹول کو ڈیولپ کریں, we are working on it. I already have a team of engineers who's already working on it, and there's a lot of potential which exists, especially in the Middle East, because with the unmanned aircraft and all that stuff, and with the commercial airliners like Saudis are buying 150 airplanes and stuff, they need tools like this. And I think this is a niche technology where we can invest. So we have a plan that in next 18 months we'll try to develop this capability. This has a lot of potential to earn a lot of dollars. So this is the whole pitch of the project, sir. Wonderful. تھوڑا سا اپنا بریف بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ آپ کے اپنا جو اسکل سیٹ ہے وہ اس بزنس کے ساتھ کس طرح الائن ہوتا ہے. سر میں بیسیکلی ایروسپیس انجینئر ہوں. آئی واز ان دی ایئر فورس. دیر واز اے پروجیکٹ بائی دا نیم آف پروجیکٹ ازم which was for the next generation fighter aircraft. I was heading that project for 5 years. اور میرا مین اسپیشلٹی ایئرکرافٹ ڈیزائن ہے. So جس قسم کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی آپ کو چاہیے یا کیپیبلٹیز ایون آپ کو مینوفیکچرنگ کی انفراسٹرکچر جو چاہیے وہ آپ کے خیال میں 3 to 4 years میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ You have a point. But میں ان دونوں چیزوں کو آئسولیٹ کروں گا. ہم پیورلی کمپٹیشنل انجینئرنگ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, which is probably the niche thing. Manufacturing, if you see over the years, I mean, it has grown from local machines to NCs to CNCs and now to additive manufacturing, and so manufacturing is growing in another direction. So we will probably give the people solutions in the computational domain only, and that is where the money is. In manufacturing you cannot be working on anything more than 10% of the profit. So آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بگ ایویشن ہے.
Big aviation as well as small aviation. For example, US में there are a lot of people who are working on experimental aircrafts and they do not have the money to go to the big fish. I mean, the people who charge them a lot. So we are the kind of people they will come to us. ٹھیک ہے. So یہ almost ہوئی computational domain میں, but وہ اس کا تھوڑا سا ہے نا, مطلب بیسکلی کہ یہاں پہ لیس ایکسپینسو انجینئرنگ ریسورس سے ڈیولپ کر کے کمپیوٹیشنل ٹیکنالوجی. پاکستان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اور اس کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں, آئی تھنک دنیا بھر کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وی کین ڈرا دیم ہیئر اینڈ وی کین ریئلی پروڈیوس ورلڈ کلاس سولوشنز. تو دیٹ از آئی تھنک a project in that direction. Yes. How much funding are you looking for? So 20 million is what we asked. آپ اس کو کس پر spend کریں گے? Sir, most of it will be spent on the HR. Do you have competitors within Pakistan right now? I'm guessing AWC might be it, B1, or do you? Unfortunately not. No. So there's nobody in Pakistan who's doing this right now. There's nobody who's working in this domain. I mean, they're working only on their products, and that's very specific solutions. So their solutions, they're importing these softwares right now. نہیں, وہ اپنا کام تو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اف دے ہیو اے پروڈکٹ سو دے ول فائنڈ دا سولوشن فار دیم سیلفز, بٹ وہ اس سولوشن کو پرائیویٹ ڈومین میں آپ پبلک نہیں کر سکتے. اور یہ آربیٹراج ہے نا. گلوبلی آپ کون کمپٹیشن دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو پوزیشن یور سیلف ان دا گلوبل مارکیٹ؟ سر گلوبل مارکیٹ میں کمپٹیشن تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہم جس اتنی ان ایکسپینسو ہماری ایچ آر ہے, I mean, I find that there is no competition. There is no competition. Aviation کے اندر, aerospace کے اندر opportunity بہت بڑی ہے. It's a very high paying industry as well. I believe NICET وغیرہ گورنمنٹ بھی, جیسے NIC انہوں نے aerospace کے اوپر ایک لانچ کیا گورنمنٹ نے recently. So I think I would say yes for sure. Yeah, we would like to see where you are in 6 months. میسن صاحب, اگر what is your export target? Pakistan needs exports. I mean, sir, I have bigger targets. I have higher aims. I'm looking at least like 30 to 40 million a year. And when will you go to billion? The company has the potential to go to $1 billion. I mean, that's something in another maybe 5 years. In terms of technology and in terms of development, we have faith in you. What you will probably need help with or focus on is your business development. You will need like a proper business development and marketing strategy to take this to market. Ye technology is a pretty niche. I think we are sorry, we're at time. So I think all judges are unanimous. Aapko mubarak ho. Thank you, sir. You win this award and we sincerely hope that you turn this into $1 billion company. Inshallah. Inshallah. Congratulations. Thank you so much. Khuda Hafiz. واو جی, دیکھتے ہیں جی کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں, کیا ہوا؟ I mean, as expected, we won the award. I mean, that was simple. I mean, everybody said yes. And I mean, we were very lucky. I think your idea was also unique, but the confidence he was having when he was going in, and now the way he's, بڑھتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم. مائی نیم سجیل حسن, آئی ایم فرام ڈیر اسماعیل خان. سو بیسیکلی ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ کیئر ہے, کہ جو ریموٹ ایریاز میں ایکیوٹ سمٹمز یا پھر ریموٹ ایریاز میں جو لوگ ہیں جن کے پاس جن کو ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, ان کے لیے ایسی ڈیوائسز کریٹ کی جائیں کہ جو ایک ایپ کے تھرو کنیکٹڈ ہوں, تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو مسلسل ان کے جو وائٹل سائنز ہیں ڈفرینٹ, ان کو ڈائریکٹلی وہ مانیٹر کر سکیں. اینڈ اف اینی ٹیسٹنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ از ریکوائرڈ, سو وی ول آلسو پرووائڈنگ سم کٹس اینڈ so that they can perform those tests in those areas. So what we're trying to do is that considering how the COVID pandemic جس طرح ہمارے پاس آیا تھا, کہ جس میں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں تاکہ کووڈ نہ ہو جائے, تو اس کیسز میں جو ایکیوٹ سمٹمز والے خصوصاً جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے مانیٹرنگ بہت ضروری ہوتی ہے. تو فار دا اسٹارٹرز وی ہیو میڈ اے پروٹوٹائپ which has been focusing on like basic vital signs like SpO2, heart rate, temperature, etc. We try to incorporate ECG into it as well. تھوڑا سا مجھے لائف سائیکل سمجھاتے ہیں آپ, ڈیوائس کہاں پہ رکھیں گے, یوزر کہاں ہوگا, ڈیوائس کیا ہوگا, ڈیوائس کہاں سے ٹرانسمیشن کہاں جا رہی ہوگی, کیا ہو رہا ہوگا, تھوڑا لائف سائیکل مجھے سمجھاتے ہیں. بیسیکلی جو آئیڈیا ہے, ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہوگی جس کے مطلب جو یوزر ہوگا, جو کلائنٹ ہوگا, جو پیشنٹ ہوگا. somebody is a heart patient, right? So just
उस तरह एग्जांपल से सो समझा अगर कोई एक हार्ट पेशेंट है तो उसके साथ उसके पास डिवाइस मौजूद होगी, या फिर अगर आप किसी रूरल एरियाज़ में हैं तो कोई एक डिस्पेंसरी जो सिंपल वहाँ से हम किसी NGOs के साथ कोलैबोरेट करके उनको प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपके पास डिवाइस मौजूद होगी, वो डिवाइस जो है इंटरनेट के थ्रू आपके पास डेटा जो है रियल टाइम में क्लाउड पे अपलोड हो रहा होगा, बेसिक आइडिया जो है। तो वहाँ पे आपके पास जो ऐप मौजूद होगी उस पर डॉक्टर्स जो हैं वो उन पेशेंट्स का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, एंड इफ़ देयर आर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स लाइक इफ़ यू provided, since we'll also be providing kits for tests, so that data can also be incorporated into the app through the device that we're providing. Have you run this entire journey like, with the user journey with someone? Yeah, we've done a prototype basic, like this was practically our FIP final year project. So we did this in like a lab-like setting, and it worked over there. But we'll need device बन गई है. Device बनी हुई है, like it's a prototype, like very simple. एक क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जब आप हेल्थ केयर के अंदर आते हैं तो फिर आपके बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म के लॉज हैं जिसके मुताबिक आपके डिवाइसेस को बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और सर्टिफिकेशंस लेते हैं। तो अभी आपकी क्या स्टेज है? प्रोटोटाइप स्टेज है, तो इसका मतलब है सर्टिफिकेशंस वगैरह कोई नहीं है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अभी मीट नहीं किया हुआ। यस एब्सोल्युटली, बट द मेन थिंग जो हमारा आइडिया था उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करंटली HIPAA और GDPR लॉज जो आपको पता है कि EU में और US में जो मंजूर हुए हैं, उनके नतीजे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके मतलब डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड हो, प्रॉपरली स्टोर्ड हो। तो मेन फोकस हमारा उस साइड पे था कि क्योंकि हमारी तरफ वैसे भी यूज़र्स प्रेफर नहीं करते कि उनका डेटा या उनके कोई भी डायग्नोसिस किसी किस्म का मेडिकल वो लीक हो या किसी और के पास चला जाए। थोड़ी सी आप ऑपोजिट बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हमें प्राइवेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी रिपोर्टों की तस्वीरें पूरे मोहल्ले में बांट देते हैं कि किसी को समझ आ रही हो तो बता दो। मसला ये है कि रिपोर्ट हो ठीक, यू नो वो असल में तो शायद हमारे यहाँ तो शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी, किसी को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो डिवाइस वाकई बता दे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं, अभी आप प्रोटोटाइप स्टेज पर है ना, तो हमारा आई थिंक मेरी एडवाइस ये होगी कि पाकिस्तान में भी रेगुलेशंस हैं, ड्रैप के पास आपको जाना पड़ेगा और ड्रैप से आपको उसकी सर्टिफिकेशन लेनी होगी। तो आपके वो डेवलपमेंट प्रोसेस को भी चेक करते हैं, प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं और वो कंप्लाइंट बनाते हैं कि HIPAA वगैरह की कंप्लाइंट है या नहीं है, राइट। सो आई थिंक आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत करो और उस प्रोटोटाइप को अपने एक लेवल के ऊपर लेकर आओ, ताकि फिर जो है ना इनोवेशन हब के नेक्स्ट राउंड में हम इस तरह की कोई सपोर्ट करने के काबिल हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी जजेस और मिनिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। आप कोई दुनिया भर में इस तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय हुए हैं बहुत से मुल्कों में, उनका आप पूरा फॉलो करें कि टेक्निकल सोल्यूशन तो एक चीज़ है, लेकिन आप देखें ना कौन से डॉक्टर्स होंगे जो बैठ के ये इसको देखेंगे, फ्लैग करेंगे इश्यूज, राइट। तो नॉर्मली दीज थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू हॉस्पिटल सेटअप, जिनके इस तरह के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कोई पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स उस चीज़ को फॉलो भी कर सके। तो मे बी योर एक्चुअल कस्टमर आर हॉस्पिटल्स कि जिनके पास जाके, जिनके साथ मिलके आप इस तरह के बनाएं कि उनके जो पेशेंट्स हैं उनको वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इसी तरह आई वुड रिकमेंड कि कोई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की मॉनिटरिंग या वो इस तरह का हम सोचें, तो इस तरह से शायद आप ऑपरेट कर पाएंगे। What we can do is, what I recommend is, we can actually connect you to health tech startups who are already working in this field, and they can probably, you know, give you time. Wonderful. And you can sit with them and you know, study their model as well, and maybe build, you know, something better through collaborations. And I think it's a very good idea in an area where we really need intervention, क्योंकि health care पाकिस्तान का एक बड़ा ही निगलेक्टेड एरिया है और ख़ास तौर पे जो रिमोट एरियाज़ हैं उस तक रीच नहीं है। तो आपका जो एरिया है वो बड़ा अच्छा है और आपका आइडिया भी ठीक है, लेकिन जैसे जूरी ने कहा कि इसमें में भी आपको थोड़ी सी जो सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत है और एक पायलट प्रोजेक्ट करके इसको टेस्ट करके आप आएँ तो नेक्स्ट राउंड में सर्टनली यू विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव कैंडिडेट। Thank you so much for your time. Here is our contestant और इनकी भी मुस्कान रुक नहीं रही है। सो बताइए जी, क्या हुआ अंदर? ग्रेट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब मैं इट वाज माय फर्स्ट टाइम के अंडर द लाइट्स एंड लाइक दैट, सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑन कैमरा आप पहली बार आए हैं, नहीं आप अच्छे लग रहे थे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनको आपको लगता है वो सेटिस्फाई हुए हैं? होपफुली इट नीड्स अ बिट वर्क इन माय ओपिनियन माय सेल्फ, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा काम के हिसाब से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा काम करना चाहिए। इनोवेशन हब में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएं, हमारे साथ वेलकम
वेलकम बैक टू इनोवेशन हब पाकिस्तान। और अब बुलाने जा रहे हैं हम अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं कि उनके पास क्या है जजेस को इम्प्रेस करने के लिए। मेरा नाम जी डॉक्टर अरबाब मसूद अहमद है और मैं यूईटी पेशावर से बिलोंग करता हूँ, यूईटी पेशावर से आया हूँ। जो आज मैं पिच करने जा रहा हूँ वो ये है कि दिस इज़ फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव गॉट द मसल्स इंटैक्ट और जिनको सिग्नल आ रहा है। व्हाट अबाउट दोज पेशेंट्स हु हैव स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिनका ब्रेन से सिग्नल ही नहीं जा रहा, यानी लोअर हाफ जो है बॉडी का, तो उनके लिए मैं ये एक आइडिया बनाया हुआ है कि to get the signals from the brain like the EEG signals and in response to that using a machine learning algorithm उससे हम स्टिमुलेट कर लें। यही हमारा जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर है उससे हम लेग्स को स्टिमुलेट कर लें। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ लाइक इनिशियली हम ये कर सकते हैं कि उससे पेशेंट के जो है यानी साइकिल को वो ऑपरेट कर सके ताकि उसकी जो मसल मास है उसको हम मजबूत कर सकें और बाद में ये है कि विद सर्टन कंट्रोल सिस्टम उसको हम खड़े होने के काबिल भी बना सकें। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या पैटर्न्स वो डेटा के ऊपर लर्न करते हैं, उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंट होते हैं। जी जी। सो जब आप ब्रेन से सिग्नल लेते हैं तो इसके अंदर मतलब कितने पेशेंट्स की इस तरह ट्रायल्स करेंगे जिसके बाद आपको जाकर वो डेटा जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो इसके ऊपर जरा थोड़ा सा बताते हैं टेक स्पेस में क्या करें। जी, जो ब्रेन का है उस पर तो अभी हमने काम नहीं शुरू किया। जो हम दूसरा वाला काम कर रहे हैं जो कि स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उसका हम फ़िलहाल तो अपनी लैब में, चूँकि ये मुख्तलिफ पेशेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो पेशेंट स्पेसिफिक हम कर सकते हैं उसी एक पेशेंट को हम ट्रेन कराएंगे कि वो मुख्तलिफ पोस्चर्स उनको मतलब एक प्रोग्राम देंगे कि एक प्रोटोकॉल कि आप हाथ को खोलें, हाथ को बंद करें, तो दोनों हाथों को देखेंगे, एक को वो कर सकेगा एक को नहीं कर सकेगा। नॉर्मली वो जो है एक हाथ को नहीं उसका काम नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे कि इस तरह करें। तो यानी हमारा जो EMG सिग्नल है दैट वुड बी द इनपुट टू योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि सही वाला हाथ काम करेगा वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा और उससे हम उसको ट्रेन करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो उसी तरह से हाथ खोले। तो ये नंबर ऑफ सेशन उसके साथ मुख्तलिफ जब हम करेंगे तो उससे मशीन को ट्रेन करेंगे और वो फिर नॉर्मली जब हम रियल टाइम में उसको यूज़ करेंगे तो वो जो सिग्नल आएगा तो स्टिमुलेट स्टेज पे ये आपने एक बना के टेस्ट जी कर उसका लिया हमने सिर्फ आइडिया एक जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर है वो तो हमने प्रोटोटाइप किया हुआ है एक, और उस पर पेपर भी हम रिसर्च पेपर भी तकरीबन तैयार है, अभी पब्लिश नहीं किया। और इसके अलावा जो EMG एम्पलीफायर्स हैं वो हमने बनाए हैं और दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। कितने पेशेंट्स पे अभी आपने उसे ट्राई किया है? सर अभी तक पेशेंट्स पे नहीं ट्राई किया, अभी तो हम लैब में ही उसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है पहले ख़ुद उसको हम टेस्ट कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेज में ये है कि अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हॉस्पिटल में या फिजियोथेरेपी। आपने किसी हॉस्पिटल के साथ अभी लिंक किया हुआ है? जैसे जी KP में तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जी हाँ, तो वहाँ पे जो है हबीब फिजियोथेरेपी कॉम्प्लेक्स है, उनके जो ओनर हैं, जो चेयरपर्सन है डॉक्टर महबूब रहमान साहब, उनसे काफ़ी सेशंस हुई हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसमें, मोटिवेटेड भी हैं कि इसको हम करें किसी तरह से। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो ज़ाहिर दुनिया में अवेलेबल होंगी, तो उनको क्या आप रेप्लिकेट कर रहे हैं या उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोड्यूस करने का इरादा है? मतलब ज़ाहिर है दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। जी हाँ, व्हाट्स दी जी हाँ वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और फिर ये है कि जो हमारा आइडिया है वो यानी हमारा अपना कुछ इनोवेशन है, उसमें उनके काम को बिल्कुल एग्जैक्टली हमने रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो डिज़ाइन है उसको हम कर रहे हैं। सो उसमें सॉरी आपकी आस्क कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए आपको? जी ऑलरेडी जो हमें मिला हुआ है HEC से दैट इज़ 7.8 मिलियन, तो मैंने जो आस्क किया हुआ है दैट इज़ लाइक 12 मिलियन मोर, सो टोटल ऑफ सो इसके अंदर ना आई थिंक मतलब क्योंकि अभी आप रिसर्च स्पेस पर हैं राइट, और
بہت سارے پاکستان میں اچھے ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھی ریسرچ اسپیس کے اندر ہوتے ہیں اور HEC فنڈڈ بھی ہیں آپ, تو مے بی آپ تھوڑی سی ریسرچ کو نا ذرا کلینکل ٹرائلس کر کے کسی ایک لیول پہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو ہم سپورٹ کر پائیں کہ جب آپ نے اس کو کمرشلائز کرنا ہے, جب آپ نے اس کو پاکستان میں دنیا میں جب اپنی ٹیکنالوجی بیچنی ہے, آئی تھنک ہم اس لیول کے اوپر زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. ابھی جو HEC فنڈنگ ہے اس میں آپ کی ریسرچ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ جی ہوپ فلی انشاءاللہ. لیٹس سے اف یو گیٹ اوارڈڈ یہ والے, تو یہ آپ کہاں پہ لگائیں گے؟ ایک تو اس کا جو اکوپمنٹ ہے ریسرچ بیسڈ, جو EEG مشین ہے دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. کلینکل ٹرائلز پہ نہیں کلینکل ٹرائلز پہ بھی لگے گا, لیکن آف کورس انیشلی جو ہم سگنلز لیں گے اور اس کو ایمپلیفائی کریں گے تو وہ اکوپمنٹ اٹ سیلف جو ہے کافی ایکسپینسو ہے. سو بیسیکلی یہ کمپلیٹلی نیو آئیڈیا, ایک ان کا آئیڈیا چل رہا ہے اور یہ نیو آئیڈیا جس کی R&D اور اکوپمنٹ اور مشینری پہ لگنا ہے. سو سوری ہم ڈیلیبریشنز کر لیتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے یس فار می, بیکاز آئی تھنک یہ ایک ایکچوئل انوویشن اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ نئی بن کے آ سکتی ہے اور کچھ چینج کر سکتی ہے. آئی نو ہی از ارلی, آئی نو ابھی کمرشلائزیشن نہیں ہے, آئی نو ابھی بزنس اینگل نہیں ہے. مجھے پتہ ہے مرتضیٰ جو ہے وہ شاید ڈس ایگری کریں کیونکہ ظاہر ہے کمرشلائزیشن اور بزنس تک نہیں پہنچے, بٹ میرے خیال میں اگر ہم انوویشن پہ اور ایکسپیریمنٹیشن پہ کچھ فنڈنگ نہیں ڈالیں گے نا تو وہ کبھی ہوگی ہی نہیں, اور وہاں تک لوگ پہنچیں گے ہی نہیں کہ ہم ان کو کمرشلائز کر سکیں. اور بزنس, میں خود کمرشل اور بزنس کی سائڈ کی ہوں, بٹ تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن پہ بھی پیسے لگانے پڑیں گے مرتضیٰ. اچھا, میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے ایک مشورہ یہ دیا کہ HSC اینڈ دین اگر آپ کسی اچھی اسٹیبلش ہاسپٹلس میں جائیں تو ان کی بھی بہت سارے سیگمنٹ ہے, لیکن دا بیسٹ پلیس فار دس وڈ بی اگنائٹ فنڈ, جو نیشنل اگنائٹ فنڈ ہے جو منسٹری آف IT کے انڈر آتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو سیڈ فنڈ ہے جو صرف ریسرچ کے اوپر ہے وہ 70-80 ملین روپیز ہوتا ہے. اٹس اے ویری گڈ اپلیکیشن فارم, اٹس اے ویری گڈ پورٹل. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ریسرچ کے اندر جائے. وہ آلریڈی ٹاپ 6% آف اپلیکیشنز میں کر کے انوویشن فنڈ کے اسٹیج پہ پہنچے. آپ اب چاہتے ہیں وہ کسی پرلے نئے انوویشن فنڈ پہ بھی جا کے وہ اس طرح وہ زندگی بھر اپلیکیشنز ہی بھرتے رہیں گے, وہ پیسوں تک تو پہنچے گی نہیں. پھر مجھے بزنس کیے نا 21 سال ہو گئے, بڑے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور اللہ نے پھر سکسس دی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب وہ تو کوشش کریں گے تو اللہ وہ دیں گے. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک فنڈ کر رہے ہیں وہ سارے ایسے ہیں جن کا ایک کمرشل ماڈل ہے بالکل کلیئر ہے, رائٹ. سو ابھی آپ میرا یہ خیال ہے کہ ریسرچ میں بہت پیچھے. سو اگر ریسرچ دی ریزن از کہ ان نیش ایک تو اس طرح کی پروڈکٹس تو وی ول ایکسپیکٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج آف کمرشلائزیشن وچ کین بی کنسیڈرڈ مور کامن. جو اس طرح کی نیش ہے اس کے لیے بہت ہی اسپیشلائز, آئی تھنک وی نیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ فرام اسکریچ, اینڈ آئی تھنک انوویشن ہب آئی ول ٹینڈ ٹو گو along کہ ہمیں یونیورسٹیز میں ایکیڈیمیا میں ایسی ریسرچ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ریئل ایشوز پہ فوکس کرے. تو یہ ایک بڑا ہیومن ڈائمنشن ہے. ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے جو پیرالسس کی وجہ سے یا ان کی اسپائن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ بہت زندگی میں ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ریسرچ کامیاب ہوتی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ چل سکتے ہیں, دیٹ ول بی بگ ریولیوشن فار دیم. تو مبارک ہو آپ کو, ہم اس کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہیلتھ سائٹ سے جیسے انہوں نے کہا کولیبریشن کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے کہ ریسرچ بیسڈ ہی نہ رہے بلکہ اس کو پھر کلینکل ٹرائلز کے ذریعے اس ہیلتھ پارٹنر کے ساتھ رول آؤٹ کر سکیں. ونڈرفل, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. کھل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو, ان سے پوچھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. یہ بھی مسکرا رہے ہیں, ویسے پوچھنے کی ضرورت تو ان سے بھی نہیں بنتی, لیکن بتائیے کیسا ایکسپیرینس رہا. ججز نے پازیٹیو تھا, انہوں نے ایگری کیا کہ بالکل صحیح ہے آئیڈیا, یعنی میجورٹی نے
मेजॉरिटी ने यानी कि पॉजिटिव ही जो है जवाब दिया है, और नहीं इनफैक्ट आइडिया भी काफ़ी अच्छा है, अगर मैं और आप भी यही सोचें तो काफ़ी अच्छा हमें नज़र आएगा। तो हम फिर भी बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और इंशाल्लाह आपके हक में दुआ भी करेंगे, क्योंकि इससे आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को बहुत कुछ अब मिल जाएगा। और अब बुलाने जा रहे हैं हम अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं कि उनके पास क्या है जजेस को इम्प्रेस करने के लिए। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ दी हर्बल प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल अप्रोच है एंटीबायोटिक्स के लिए, क्योंकि जो मेजर जो डिजीज़ हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है पोल्ट्री के अंदर वो है कोलीबेसिलोसिस, और ये ऐसी डिजीज़ है जो रीअकरिंग है कि जब भी बर्ड अंडर स्ट्रेस आता है तो ये फ़ौरन होती है, और उसकी वजह से एक्सटेंसिव मोर्टेलिटी, लो प्रोडक्टिविटी और जो मेडिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेकंड जो इशू आ रहा है कि जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं, और यही एंटीबायोटिक्स फूड चेन में भी इंटर होती हैं थ्रू द मीट एंड एग्स दोनों के ज़रिए, और उसकी वजह से वन हेल्थ का इशू डेवलप हो रहा है। और थर्ड ये कि पहले जो ऐसा होता था कि जब भी डिजीज़ आती थी तो जो वेटनेरियन है वो 1 या 2 दिन में रिकवर कर लेता था, लेकिन अब फार्मर क्या कर रहा है कि वो एंटीबायोटिक्स को एज अ ग्रोथ प्रमोटर यूज़ कर रहा है ताकि उसकी बर्ड की परवरिश ज़्यादा अच्छी हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, और अल्टीमेटली फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम ये प्रोडक्ट डेवलप करें, और इसका जो आउटपुट है वो फार्मर को बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की 1 लीटर की बोतल जो है ना वो 8500 की है, और जो हम हर्बल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 60,000 to 70,000 है। और मेरा जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है जिसके साथ ये मैंने मिलकर बनाया है, तो हम कोशिश करेंगे ये 3 to 4,000 पर लीटर में बनाएंगे, तो उसकी वजह से जो अगर $200 कास्ट आ रही है तो हम $50 पे आ जाएंगे। इसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन है इंपोर्ट की वो बेहतर हो जाएगी हमारी, तो ये इसमें मेन रीज़न है। और सेकंड जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो बिल्ड करेगी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, जो दूसरे हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरियाँ उसमें ज़्यादा मिलेंगी, तो इसमें मेन जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप का भी है। प्रोडक्ट बना लिए या अभी बना? सर मेरे जो 5 स्टूडेंट एमफिल के और एक पीएचडी का स्टूडेंट इस पे काम कर रहे हैं, और वही हम मार्केट में लेके आएंगे। टेस्ट हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है? ये हमारा इन विट्रो स्टडी कंप्लीट है, इन विवो जो है वो मेरी पीएचडी स्टूडेंट कर रही है काम, और होपफुली हाँ जी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये है कि पहले एक हर्ब यूज करें, हमने 10 हर्ब्स का यूज किया और उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू सिंगल हर्ब्स, और हमने पेटेंट करवाएंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा अगर अभी यू आर नॉट फॉलोइंग जो बाहर फॉर इंस्टेंस आपकी बन रही हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे, आपके खुद पेटेंटेड ये फार्मूला है, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 4 या 5 है, लेकिन क्योंकि लिटरेचर में ये हमें पता चला है कि इससे ज्यादा जो हमारी इंडिजिनस है, इवन गार्लिक है, लहसुन है, मिंट है, इसके अलावा सिनेमन है, और इसके अलावा ब्लैक पेपर है, इनके अंदर काफी ज्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी है। और तो वो भी हम इसमें इसकी लाइक आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं जो वो अप्रूवल्स हम लेने हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू जो हमारा ओरिक डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम ये पेटेंट फाइल करेंगे इंशाल्लाह। जो आप क्लेम कर रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, जी सर, वो कैसे सब्सटेंशिएट हुए हैं, कैसे एविडेंस क्या है कि ये भी उतना ही अच्छा काम कर रही है? सर एक तो पहले वो बाहर ऑलरेडी क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स हैं हमारे लोकल नहीं थे, तो हमने उसको आप समझे कि उसको यहाँ पे रेप्लिकेट किया। बाहर तो आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला डिफरेंट तो आप फार्मूला डिफरेंट है, वो 4 प्रोडक्ट्स हैं, हमने ज्यादा यूज किए। थोड़ा सा पाकिस्तान में कितना इंपोर्ट हो रहा है अभी, ठीक है, और जो आपका जो मेन कोर प्रोडक्ट है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के फार्मर्स ये पूरा जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है? सर ये मैं आपको बता रहा था कि जब फॉर एग्जाम्पल इकोलाई पे हम मेन फोकस कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स 6-7 दिन देते हैं। वो फार्मर जब मेरे पास आता है ना तो वो कहता है कि सर मैंने इसको टाइलो भी दे दी है, डॉक्सी भी दे दी है, क्लिफ्टीन भी दे दी है, आप हमें कोई नई चीज़ बताएं। तो हम फिर वो हर्बल देते हैं तो 2-3 दिन में रिकवर कर जाते हैं। और ये मार्केट आपकी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने को फार्मर्स होंगे जितने जो ये आपकी यूज करेंगे? कंट्रोल शेड है वो ओवर 100 है कंट्रोल शेड, और एक कंट्रोल शेड में 30,000 to 60,000 बर्ड्स। क्या आपकी जो रिसर्च वो जारी है और सर्टिफिकेशन अभी आपके पास आई नहीं है? नहीं सर। तो जी तो सर इसीलिए कि ये हमें
ایک تو آپ سے جب ہم پروجیکٹ ون کریں گے تو کولیبوریٹر کے تھرو ہم ماس اسکیل پہ بنائیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ لیٹس سے آج آپ کو اوارڈ مل جاتا ہے, جی جی میڈم, کین یو ایکسپلین ٹو اس ایگزیکٹلی کہ وہ پیسہ آپ کہاں کہاں لگائیں گے؟ نہیں لیکن دیکھیے ہمارا ایشو یہ ہے کہ وی کین ناٹ گیو فنڈنگ فار اے پروجیکٹ وچ ہیز ناٹ بین سرٹیفائڈ. یعنی کہ آپ کے پاس اگر سرٹیفیکیشن ہو اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے پروفیشنل باڈیز سے اپرووڈ ہے اور کہیں کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ بنا لی ہے, یہ سرٹیفائڈ ہے, اب اس کو ہم لارج اسکیل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی اس کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے تو کل کو اگر سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی تو وی وڈ ہیو فنڈیڈ اے پروڈکٹ کہ جو ابھی سرٹیفائڈ نہیں ہے. If you would ask me, حالانکہ میں بہت کمرشل وائبلٹی کو دیکھتا ہوں, I would put my money in this guy, right? جو جس نے پی ایچ ڈی کرایا ہے چائنا سے سملر ٹیک کے اندر, اور اس ٹیک کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں, رائٹ, اینڈ وہ ٹیک کے اندر کرایا وہ اسی کے اندر پی ایچ ڈی ہے, اینڈ دین ہی کمز اپ with you know, and he's a young researcher and who's here, and سب سے اچھی بات یہ ہے compared to a lot of other ideas کہ یہ واقعی امپورٹ سبسٹیوشن کر دیں گے اس پروڈکٹ کی, اور کیونکہ ان کی جو پروڈکٹ ہوگی اس کے اندر کوئی کمپوننٹ ایسا نہیں ہے کہ وین یو سے کہ ہاں ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر دیں گے اس پین کو بناتے ہوئے, لیکن اگر آپ اس کا یہ ربر باہر سے منگوا رہے ہو نا تو امپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہے, آپ کچھ تو منگوا رہے ہو نا اس کو. تو ان مائی اوپینین آئی وڈ سے یس. میں فارم 7 کی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سر وہ اگر تو صحیح طریقے سے چلیں تو سال لگ جاتے ہیں. صحیح طریقے سے چلنا چاہیے. میڈم آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کیونکہ میڈم میں اس میں نے بتایا کہ میں آلدو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, لیکن میں پریکٹیشنر ویٹرینیرین ہوں, میں پریکٹس کرتا ہوں, میں فارم وزٹ کرتا ہوں. So میری favorite چیز, the reason it's a yes for me is when I'm investing in a startup or in a business, my favorite thing to check is اگر founder idea fit ہو رہا ہے کہ نہیں, founder کا experience, expertise, background اس idea کے ساتھ کتنا زبردست جیل ہو رہا ہے, founder کتنا practical ہے, اس کا مارکیٹ نالج کتنا اچھا ہے. جب انہوں نے مجھے وہ پرائس بتائی نا کہ وہ اتنے کی مل رہی ہے اور میں اتنے کی, مجھے تب مطلب وہ ایک دم کلک کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف بنا رہے, ہی از ناٹ جسٹ اے ریسرچر جو صرف بنا رہے ہیں, ان کو مارکیٹ کی اصلیت کا بھی پتہ ہے کہ بگ کتنے کی رہی ہے, میں کتنے کا بیچوں گا. جو سیکنڈ سیٹ آف ڈیلیوریبلز ہے اس میں ہم سرٹیفیکیشن آپ اگر مائل اسٹون ایڈ کر دیں, مائل اسٹون ایڈ کر دیں, اس میں وہ سرٹیفیکیشن لیں تو اس کے ساتھ ایک ٹرانچ تب ریلیز ہو جائے, اگلی ٹرانچ ول بی کنڈیشنر, یہ ہم کر سکتے ہیں. اور مرتضیٰ این آئی سی فیصل آباد میں ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ فیصل آباد لنک بھی ہے. He has a business partner, so you already have a business partner, right? Yes. The manufacturing to manufacture as well. Yes. Yeah, that's also, see again وہ practicality show کرتا ہے نا, My it's not only just a thing research is project. because something has not been tested, like especially related to healthcare and something that eventually we will consume. ٹھیک ہے, we need that just makes me مطلب وہ milestone based ہو سکتا ہے. دیکھو again it's about investing in innovation, اور ظاہر ہے food innovation بڑی ضروری ہے اس وقت, اور health care innovation بھی بہت ضروری ہے, پر ان کی جو level of practicality ہے نا, that is probably beyond the other researchers that we've met so far. golden words. چلا جی, مبارک آپ کو. Congratulations جی. ناظرین ہم کھڑے ہیں ابھی بھی یہیں پر, اور میرے خیال سے ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ کے نکلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو جی پہلے ذرا کیمرہ مرکوز کریں ان کی اس چہرے پہ جس پہ خوشی کے تاثرات مجھے نظر آ رہے ہیں. میں بھی غلط ہو سکتی ہوں, لیکن جانتے ہیں ان سے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا. یس ہو گیا ہے سب ججز کی طرف سے, بہت بہت مبارک ہو. ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر کیسا لگا آپ کو ابھی تک کا یہ سارا وینچر, جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے پچز سن کے؟ دیکھیے بہت اچھا لگا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنے لوگ آئے ان کے پاس بہت پیشن تھا, ان کے پاس آئیڈیاز تھے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے سپیس کریٹ کی ہے اس سے جو ایک اور فائدہ ہوگا وہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے کسی انیشیٹو کو پالش کرنے کے لیے, اس کو مارکیٹیبل بنانے کے لیے انہیں کس طریقہ کار سے گزرنا چاہیے. چونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو ابھی تک سسٹم ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, وہ لوگوں کو ایسے مواقع نہیں دیتی کہ جہاں پر وہ اپنے آئیڈیاز کو پالش کر سکیں اور انہیں مارکیٹیبل کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں. تو ان اے وے
اس سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آئیڈیا پریزنٹ نہیں ہو رہا بلکہ لاکھوں ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس پورے تجربے سے بہت زیادہ سیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اگلے راؤنڈز ہوں گے ان میں مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا. ایگزیکٹلی. ویل تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. آپ تمام پینل کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پھر جب ملاقات ہوگی کچھ اور انوویٹرز یہاں پر موجود ہوں گے اپنے بہترین آئیڈیاز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.